हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज समय होगा सकाल 7टा आम मैंने बाहरी आसु मॉर्निंग वॉक करने देखुवे कौ जगह ये कमेंट करी कहतु। गुड मॉर्निंग। आज केन लगुच हाँ खाली गला आज गाइज आम अलग जगह को आसु मॉर्निंग वॉक करने अलग मीन्स से घर पाख बट डायरेक्शन अलग चली सका 500 मीटर हो गला 500 मीटर हो गला। झाड़ बाहर हाँ आम आज आसी एपटे मंचेश्वर इंडस्ट्रियल स्टेशन पाखे पहुँची गलु। मंचेश्वर स्टेशन आज गाड़ी आनीनु आज डायरेक्ट चल चलिए आसु घर पाखर ना कौन आज डायरेक्ट चल चली तो आज टी अधिका किलोमीटर आज मे भी 4 किलोमीटर पाखापाखि हो आज चलिए सका जिते चेष्टा कले भी गाई सका उठे से 6टार उठिले भी 7टा हो आसला बेलू कौन करिया धीरे धीरे हाबिट हम ना कौन। सो गाइस देखो आम कौटी पहुँची गलुँ यहाँ हूँ आमर स्टेशन मंचेश्वर स्टेशन पाखापाखि पलि आसलुँ चल चलिका ना कौन। सका मॉर्निंग वॉक कला मत हल्का लगुच पेट तो कमुनी हल्का लगे पेटा धीरे धीरे कम देखो सांग मैंने आम आज पहुँची जाइए पूरा स्टेशन पाखे स्टेशन टा देखिले सिना जानी देखेबी ट्रेन पड़े कि ट्रेन रे बसी पड़िया कौन जी मॉर्निंग वॉक करिए मॉर्निंग आम आज स्टेशन पाखे पहुँची जाइए देख ट्रेन आसिक लगी कौन कर कौटी आज पूरा झाड़ गाधी पड़े एत बाट चल चलिए आसी पूरा स्टेशन पाखे देखो गाइस यहाँ मंचेश्वर स्टेशन खाली पड़ी पूरा स्टेशन धीरे धीरे काम चली बड़ करा आग स्टेशन बहुत छोट थिला एबे धीरे धीरे बड़ है ये सब यात्री मैंने वेट कर गोटे ट्रेन आसिक लगिला जी जो जी बसिकी जी से चल बसिया चल से चेयर है चल ये ट्रेन आसता देखिकी जाओ कुआड़े आनिले देखा कौन है बस पहले खाली गला ट्रेन आज विशाखापट्टना भुवनेश्वर विशाखापट्टना एक्सप्रेस ट्रेन पूरा खाली कहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट एमती पैसा बर्बाद खाली डबार घोषारी घोषारी नौ
गाइस देखंतु पूरा टोटाल खाली कहीं ना ट्रेन रे गोटी भी लोक खाली डब्बा को घोषारी घोषारी तेल पड़ुची तेल ना ये इलेक्ट्रिक चलुची जहाँ भी हो किंतु लॉस तो होची ना। देखो ए ट्रेन स्टार्ट हो किए बसले ना कहीं ना लास्ट रे देखो 2-3 जन लोक बस हाँ हाँ जड़े 2 जन बस पछपटे बस पछ बगी टोटाल 7-8 जन लोक नहीं ट्रेन टी जाऊँ चिंता करते केते खर्च होती ट्रेन ए चल को ट्रेन कहल यहाँ कौन यहाँ मन पड़नी मोर भी मन पड़नी यहाँ बा को ट्रेन मोर क्या मन पड़ो मुझे कहूँ एक्सप्रेस कौन गोटे बा गोटे ट्रेन चलुच आम ओडिशा रे एटा ट्रेन गोटे एटा को ट्रेन आपण माने वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत हाँ वंदे भारत एक्सप्रेस मन पड़ूनी सडनली बहुत स्पीड जाऊँ ना ये तो नॉर्मल आउट स्पीड जाए ये जी जाऊँ नॉर्मल जाऊँ कौट कौटी जाऊँ चलचे ना पूरी बोधे कौटी चलती कौन एक्चुअली मुझे जानी सार येटा कौटी वंदे भारत एक्सप्रेस ये बाहर को जाऊँ ओडिशा बाहर को जाऊँ किंतु कौटी जाऊँ किंतु न्यूज दौला कि बारंबार खराब हो प्रथम खराब होता आगे तार कौन माड़ होता गोड़ी ना कौन बाजी बोली बनेट पूरा बाहर पड़ता सामना पट से पुणी सजाटा है एक्चुअली प्रोब्लेम कौन ट्रेन ठीक अच्छी पायलट भी ठीक किंतु प्रोब्लेम हो कि जो लोक मैंने रास्ता मानक सब गोड़ी पत्थर रखी दौरान हैरान करने तो से जो से ट्रेन में माड़ हो छिटकुची छिटकिया द्वारा तार आगपटा सब भांगुची आटा जो यहाँ डिजाइन ट्रेन टा तो यार आगर जो येटा से फाइबर बॉडीटा से पूरा तल जगह पूरा लगी माने रेलवे ट्रैक रू अल्प छाड़ी 6 इंच 8 इंच तो छाड़ी से आग माड़ हो बाकी ट्रेन गुरा कौन पूरा बॉडी लुहा रोचे इंजिन मानक किसी हो यार बॉडीटा हूँ फाइबर आगटा डिजाइन से प्रोब्लेम ये नोच भाया बाहर आगे ना गोटे कथा कहि गाइस स्टेशन मानक जो दुकान बजार सब कर ठीक अच्छी करंतु बट लोक मानक ये चिट करते कहीं ना तुम देखी आमर लास्ट टाइम बुढ़ी आम लास्ट टाइम जो जाइए बालेश्वर बुलिया जो ट्रेन आम स्टेशन किणिकी नहीं लेस कुरकुरी केते थिला कहल हाँ खाली पवन विश्वास कर गाइस तांकर गोटे आसूची गोटे कंपनी आसूची से केवल स्टेशन मान ही सप्लाई दौर आ कौट दौनी पूरा चिट माने गोटे 20 टंकिया पैकेट रे आपन देखिए से 5 टंकार जिनस थी भितर जोटा कि आपन हाँ जोटा कि आपन जदि बाहर किणुचंती स्टेशन बाहर जस्ट स्टेशन बाहर पट दुकानटा किणुचंती तो आपन से फुली जैसे 20 टंकार ही मिल किंतु विश्वास करेंगे से पर्टिकुलर से दुकान दोष नुह से ब्रांडर दोष जोटा कि रेलवे ताको अप्रूव कर कंपनी ताको देइछि भेंडर देइछि से एत चिट कर विश्वास करेंगे आम जो नहीं 2टा गोटे कुरकुर नहीं गोटे लेस नहीं खोलीदेलु पूरा पवन ता भर 7-8टी बोधे पशला टोटाल 7टा कि 8टा 20 टंकार चिंता करूँ आ पैकेट है बहुत बड़ साइज लोक देखिले भावे बहुत आदि अच्छी आ किए तो सेमती तो वेट आउ करेंगे ना जिनटा वेट अच्छी कि नहीं नॉर्मली पैकेट बड़ अच्छी तो नहीं जी तो पैकेट बड़ खोलीदेला बेलू विशेष कर 7-8टी जिनस ता भर तो से दिन एत आमको ये लगिला माने खराब लगिला गोटे ठकामीर शिकार आम हो गलु आम बाटरू जाऊँ किणिलुनि कौन स्टेशन दुकान अच्छी नहीं जीव आउ सेठू किणला तो कहीं मुझे कहली ये देखा आप गोटे दुकान अच्छी ये देखु गाइस गोटे दुकान अच्छी आठी भी सेम पैकेट टंगा है पूरा सेम पैकेट से एक्चुअली मास्टर कैंटीन थी यहाँ हूँ आम मंचेश्वर स्टेशन एटी भी सेम पैकेट टंगा अच्छी आ जो पैकेट रे ही पवन खाली पशि आ जिनस किसी ना आईटा मे भी रेलवे आप्रुव कर रेलवे मानक दुकान जिनस बिकुंट अदरवाइज तो से बाहर ये जिनस आप कौट पाइबे बाहर आप कौन सी जगह ये ब्रांड पाइबे कारण ये चलो ही ना
ଲୋକମାନେ ନେବେ ହିଁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଖାଲି ଜିନିଷଟା କିଏ ନେବ କିଣିକିରି? ଖାଲି ପବନ ପଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପମ୍ପରେ ଖାଲି ପବନ ପମ୍ପରେ ପବନ ଯେମିତି ପମ୍ପ ମାରି ଯେମିତି ପୁରାନ୍ତିନି ପବନ ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜରିରେ ମାନେ ଜରିର ସାଇଜ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପବନ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ଠୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରୁ କିଛି କିଣିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋର ସଜେସନ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ହଳଦୀରାମ ହେଉ କି ଯେଉଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେବେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍, ସେଥିରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଧିକା। ତ ସେଥିଲାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ ବାହାରୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହଁ ଏଇଠୁ କିଣିଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ ତା ଜିନିଷର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସିନା ଜାଣି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଠକାମିରେ ବେଶୀ ଶିକାର ହେବେ। ହଁ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଛେ ବୋଲି ହଁ ବାହାର ଦୋକାନ ଅଛି ଆମେ କିଣିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଛି କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକିଛି, ପୁଣି ଯିବେ, ତ ସେମାନେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ? ସେମାନେ ଯାହା ଦରକାର ଷ୍ଟେସନରୁ କିଣିବେ ନା। ତ ଷ୍ଟେସନରୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଆସେ ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେଥିରେ ବି ଚିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନେ କହିବାକୁ ତ ଉପରୁ ପୁରା ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ, ବିରିୟାନୀ କି ଫିସ୍ କରି କି ଚିକେନ୍ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମୁହଁରେ କହିଦେବେ। ଆଉ ତମେ ଖୋଲିଦେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବେକାର ଥିବ। ମାନେ ଏକରେ ତ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ, ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ, ପୁରା ପାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥିବ। ନା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇପାରିବେ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ। ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହାଇ, ପ୍ରାଇସ୍ରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ ଦେଇକିରି କିଣିବେ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବାଟ ହିଁ ନଥିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରିକିରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହାଇ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ କିଣିବେ। ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ରେଲୱେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତ ଏତେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିନି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସେ ଲୁଟିବ। ଆଉ ରେଲୱେରେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କର, ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟିରେ, ନାଇଁ କି କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚେକ୍ ଯଦି କରିବ ରେଲୱେ, କି ତାର କୌଣସି ଅଫିସର ଯଦି ଚେକ୍ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଗାଇସ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏଥିରେ ପିଲା ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେଲୱେକୁ, ତ ଟିକେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଆଉ ଏତିକି ହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ କହୁନ, ଏତିକି ହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ରେଲୱେ ସେମାନେ ଆସି ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଦେବେ, କିଛି କିଣିବେନି, ବାହାରୁ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବେ ବେଶୀ। ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲୁ କି ଭାରତ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ପାଇଲୁ। ସେଇଟା ଲୁଟିବାରେ ମୋଟିଭେଟଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ହଁ ମୋଟିଭଟା ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧାରିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ଜଣେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ପାଇଲା ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ପାଇଲା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଖାଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ବେଟର୍ ରହିବ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ରିଟର୍ନ କଲୁ, ଟିକେ ବସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ, ତାପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲିଣି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଭାବୁଥିବେ।
ଓ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଲ୍ୟଟା ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼େ। ଆଜି ପୁରା ହାଲିଆ ଟାଇଟ୍ ଚାଲିକି ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଚାଲିକି। ଏବେ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ। ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଏନର୍ଜି ପଳେଇଲା ଟୋଟାଲ। सो गाइस ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଭୋକ କଲାଣି। ମାମା ଏଇଠି ଆମର ଗାଧୋଇ ସାରିକିରି ରୋଷେଇ ସାରିକିରି ବସିଛି, ବାପା ଉପରେ ଛାତରେ ଆଜି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁଣି? ଗାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ସରିଲାଣି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଜା ଦେଖାଦେବୁ ପକା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଥିଲା ସକାଳେ, ଗାଙ୍ଗୁରୁ ଆମର ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ ବାପା ସକାଳେ, ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ଟିକେ ଦେଲୁ ନା। ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଆସିକିରି ଅଏଲି ଫୁଡ଼ ଖିଆଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ହଲେଇ ଦେବି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉ ହଉ। पनीर सिंगड़ा बाकी देखी पनीर अच्छी छतु अच्छी पूरा टेस्ट लगे। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ମସରୁମ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, मशरूम सिंगड़ा टेस्ट गोटे कौन खाऊ छतुआ सिंगड़ा खाऊ देखो गाइस मॉर्निंग वार सारी सिंगड़ा माड़ा चलती घरे छुट्टी बहुत बढ़िया गलानी काटिया बुधवार दिन काटिदेवा बुधवार छुट्टी नहीं जाए काटिदेवा गुरुवार छुट्टी जे गुरुवार छुट्टी कटा हेनी बुधवार काटिया हो गाइस चलन जीवा गाधेबा जाऊँ गाधेबी गाधेक ऑफिस बाहर रेडी आम चलू ड्यूटी प्रतिदिन भारी ड्यूटी गाधे रेडी आज माछ
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 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 ମାଛ ମାଛଟେ ଯଦି ନେଇଯିବ ମୋର ଖୁସି ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆଇଁଷ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା ମାଛ ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ଯେହେତୁ ରବିବାର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ମାଛ ଦୋକାନ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଣ୍ଡେ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସଣ୍ଡେରେ ବନ୍ଦ ସଣ୍ଡେରେ ବନ୍ଦ ବୋଧେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଏଇନା ଛାଡ଼ିକିରି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଅଫିସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା। ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଗମ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏହି ବେଦୀରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୃତ୍ୟ ଏଠି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଏବେ ମା ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମା ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଜି ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼ୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି गाइज आज ब्लॉग एतिकी रही जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी।